नबी सरदार चारिदिके आज खुशिर बादल नाराए तकबीर হবে না আরেকটু জোরে হবে না এদিক থেকে বাচ্চারা বড়দের আওয়াজ পরে নেব আগে বাচ্চাদের আওয়াজ নেব সবাই মিলে হোক নারায়ে তকবীর হয়েছে যারা পেছনে আছে মায়ের আঁচলে মায়ের কোলের মধ্যে আছে বাচ্চারা সবার হাত তোল দিনি বাবা দেখি কজন আছে আগে দেখলে नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर से चढ़ाए नबी दे सरदार से चढ़ाए नबी दे सरदार चारिदिके आज खुशिर बादल नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर से चढ़ाए नबी दे सरदार से चढ़ाए नबी दे सरदार चारिदिके आज खुशिर बादल नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर तकबीर अल्लाहु अकबर नबी ने जीना सिखाया बाखुदा इंसान हमको बनाया प्यारे नबी ने जीना सिखाया बाखुदा इंसान हमको बनाया बताया अखलाक को ईमान का ज़ैबर बताया अखलाक को ईमान का ज़ैबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर से चढ़ाया नबी दे सरदार से चढ़ाया नबी दे सरदार चारिदिके आज खुशिर बादल नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए तकबीर হাত তুলে দাও যারা যেখানে আছো এই বাচ্চা কাছে যারা দাঁড়িয়ে আছিস বাবা সবাই হাত তুলে দে তোমার বড়দের কাছে যাচ্ছি হাত নামা যেই বলবো আওয়াজ দিয়ে হাত তুলে আওয়াজ দেবে চলো नाराए तकबीर আর পেছনে যারা হাত তুলে নি তোদের জামা ছেঁড়া হ্যাঁ কি রে বাবা সবাই হাত তোল সবাই হাত তোল হাত তোল একদম রাগাবি না খবরদার হাত তুলে আওয়াজ দেবে চলো नाराए तकबीर এদিকে ভাইরা খুব ভালো মজা নিচ্ছে গজল শুনছে আর মজা নিচ্ছে আপনারা একটু দেবেন না ভাই হ্যাঁ আল্লাহর সঙ্গে রাগারাগি আছে মানে পাবজি ফ্রি ফায়ার হারাম হয়ে গেছে বলে আল্লাহর সাথে কেউ কথা বলে না নাকি বলে সবাই মিলে একটু দেন না নিশি রাত্রে ভাই আল্লাহকে ডাকবেন একবার আল্লাহকে ডাকবেন আমার আল্লাহ 100 বার সাড়া দেবে সবাই মিলে একবার দেখেন না যদি হয় नाराए तकबीर জোরে দাও বিয়ে তো এখন হয়নি মনে আছে একটু দাও না জোরে বাবা এখন থেকে এত কিপটমে গেছে জোরে नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर से चढ़ाया नबी दे सरदार से चढ़ाया नबी दे सरदार चारिदिके आज खुशिर बादल नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नबी ने जीना सिखाया बाखुदा इंसान हमको बनाया प्यारे नबी ने जीना सिखाया बाखुदा इंसान हमको बनाया 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 अखलाक को ईमान का ज़ैबर बनाया अखलाक को ईमान का ज़ैबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर से चढ़ाया नबी दे सरदार से चढ़ाया नबी दे सरदार चारिदिके आज खुशिर बादल नाराए तकबीर শেষবার আওয়াজ হবে এই আবু সালে লজেন্স খাইয়েছে তোদের দেছে কই সে লজেন্স কই খেয়ে ফেলেছিস ও আল্লাহ তোরা লজেন্স খেয়ে ফেলেছিস এর মধ্যে আমার জন্য রাখিস না একটু কি সর্বনাশ আচ্ছা আমি লজেন্স দেবো না আমি আজ মামুদ ভাইকে বলবো সবার পাউরুটি খাওয়াতে যদি তোরা আওয়াজ ভালো করে দিস একবার শেষবারের মতন আওয়াজ নেবে শোন ভালো করে শোন সব বস করবো এই বস বস চুপচাপ বস স্টপ স্টপ একবার আওয়াজ নেবো শেষবারের মতন আওয়াজ বাঘের মতন আওয়াজ হবে কার মতো জোরে বল হ্যাঁ একবার আওয়াজ নেবো শেষবার বাঘের মতন গর্জন দিয়ে আওয়াজ তুলতে হবে যেন মেহফিল পর্যন্ত কেঁপে ওঠে আমার আল্লাহ খুশি হবে হবে বাঘের মতন আওয়াজ হবে হবে দেখি नाराए तकबीर দুই দিক থেকে একটু সবাই মিলে দেন ভাই বাঘের মতন আওয়াজ হলে গজল চেঞ্জ হবে অন্য গজলে যাবো সবাই মিলে হোক नाराए तकबीर नाराए तकबीर
नाराए तकबीर नाराए तकबीर মাশাআল্লাহ। তাহলে আমরা কার বাচ্চা? পাগল কোথাকার, বাঘের বাচ্চা হইতে যাবে কেন দেবো? মানুষের বাচ্চা, বাঘের বাচ্চার আওয়াজ দিবি তোরা, কি সর্বনাশ। হ্যাঁ বাঘের বাচ্চা এরা। হ্যাঁ না না ঠিক। नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर इश्क़ छोड़ा नबी दे सरदार इश्क़ छोड़ा नबी दे सरदार जारी दिखे आ खुशी दी मगर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर खुद भी जियो जीने को सबको इज़्ज़त बचाओ खुद से किसी को खुद भी जियो जीने को सबको इज़्ज़त बचाओ खुद से किसी को इस्लाम बताएंगे ये तरसे मुनव्वर इस्लाम बताएंगे ये तरसे मुनव्वर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर इश्क़ छोड़ा नबी दे सरदार इश्क़ छोड़ा नबी दे सरदार जारी दिखे आ खुशी दी मगर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर 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 नाराए तकबीर